kan bismillah kon kan te xibar san kan kamma lenkini augustin kason tamundo nyirunya sine wujunu filli tampille nokonga ko gadi manya na mokobe ona xibaru nyin ko laga na kun kina kai ken kunga onari bogoto xibarun kutunga ku benu go maka xibarin ko loku nokonga ona garaga ni masala ke hero bila garaga na kunga ona kona kada nan takam maka mungo karan subscribe channel ke fokuru basu gara yang ka maka garaga na kita kon kan te xibar san kan kamma kenga ona jopati xibaru nyun kolonga igatne xaramo xore be dangani banjugo darame ke dimma aditan sigindi gambia nyen kamma mo garaga na kinyi len kara kadangani gambia jaman nyi manke his excellency adama baro tanji kedo million ku kargibe gambia re munga dalla na yaare muray na tirninda kamma igati manakan sige aga daga ayakin nga count no ndi adaga boguno ngani ke dimma abangetay gelana ta ko men kamma masifa kamma kasefa kamma kengana girno nga halifa sala ra ko nanti ikum parantinya ina mare brambe gara tirni nanti me waganye ne ko ci fitte be garni ke disembo no kaso no nga UDP imang kun no nga alaji dabo awaka fini ge ligol nyanga no nga araga ina diga kanera na bagan nanti fofo gama ka UDP sapanga igana ganye koto kota anken takinga baka igaraga na iganya kan de beraga na dabari ado fofo garaga na kebekita gambia jamani nga kedim mayra ko nanti coronavirus ke kenya gadi nata to ngate ke dimma kunda sembe laga nan koro brambe agara suigu soro to mewtu ado ya garu soro hilli ara kunyaraga na kun nyonkin chamalla ken ngona kini giri gambia jamani yang kibaru ngona ro afriki no nga south africa jamani nga ke dimma hala begi maka di jaman ka ide man man ka kasike zambia jamani nga gara jaman kanan ka kurumba beraga na sugandindi ado kibar laga rebe go maka afriki no kenya gani nigeria jamani nga islami ndingira be gatnara kono kendingira hona girno ngona raga duna kibar la garu benu go maka kenya gadi duna kibaru ngawa kunno kondi afghanistan jamani nga kedimma taliban nu ku garraga igara jamani laga na wutu ken ko amare mu ona jopa kibaru po fananga de gatni khirsu qore be ngaro safanda na qore be ado safanda non polo gonte kenya gadi banjugo drame kedimma adi tan sigindi gambia nyen kamma brambe agaraga golle be ayani nanti inan daga inan kafi gambia soni ko ado gambia safanda na qoro be nuga nongani iga katno ni kitelo kitabu ngure ga kitabu be na igi safana brambe agara ko nanti keta kille daga en kundude asagu nan to gelli ga munda na kitabu daga na safa kingani taga gon kibaren kamma taga dimmanu be nuga nongani kunyan daga na akhiri nan talaga alide ma ita taga ngani kebe kamma aro taga ngol ngan kebe aro taga nga kebe tu aro taga nga si kebe kenya di damende kelendi na me igatu na brandi mo ko be nkaira nda brandi na lemun laga ni karamu dai na tuinde nanti kani taga nga so ni karano ko nga ida ko nanti mina kitabe raga na brandi tago nga raga na bire mo ko be di geli tago hanonga malenki ko take tago nga hala be no di na to ko ti gella ga na nyi gara kille raga na wara ga matter ti ken kille di meni wa bana be taga ko no nga ana kullaga ini raga ini bogu me no di na masala ngem po ko raga na da barakama ko fili no nga ina laga ina katu kitabe raga na brandi kitabe ga de mande laga na ga ko ini soni ngaratta gonga iga kapnu nan daga al hala be no di taga ko ngare afeti amajo pake di masaka igara nyakandu be raga ni dabari ida nyakampo ko raga ni dabari gambia jamana ke no nga brambe ga sigi nanti igolle ni kai taga ko ni kai ida ko suronga soni ko nga taga ko ngani kebe igolle peti nanti taga ndemba na koti igolle kanya sirondi de daga kane mera muke ado na laga nan sigi suronna ga iga kapnu na me famu do na daga kane laga na arti soni kara ado do na tatu na katino nga kenga tagonga ida gangunde laga na dabari baka soni kara safanda nan po koronchi nanti wamuna na sahande laga na dabari kitabe korenga kitabe fatama gantai agar niti taga ko mfofo dambe kenga aga soni kara gan kawa nato mare mo kenga girno ngani gambia jaman nyi manke his excellency adama baro brambe aga sefene khibar sankano dangani state house no nga ara ko nanti sinenga nyu juno fili tam kero nyorunga wakati bedi na brera ganan sanko kenga tengene baka tanjige 2 million karagi dalasia ara ko ni nanti agatni ko golnyang kabe dangani chinese electro merchant manufacture brambe gara ko nanti ke kunde kunda na brera gana tuga ibegara sigi makata kamonyeri dalai ada kenyaro account no nga account be gatni first ladies foundation kenga idikero gelli disembron kasuke nokonya di sine ujunu fili tam kero nyurunga kenya gane ayake ke digera kafobera kana sigindi ananyi ga siki ga katuna de madela gana dabari ara koni nanti diga men dalla na nyala do kedi me bana be no ngana to ko di suronga raga ga sefe kanu be ko brambe aga diga amuno npp khibar sankanan dangani na to ko ti state house me no nga kenya jaman kanan kan dagati
ara ko nanti China gara na bure ke berga na arti kunde ke na bure kundude ida ko ni nanti ken time ina kawana ternde nya raga na dabari nan daga China de jaman torinte no ngana tokoti ga munda na project ni benda kenya gani daga kanu benda ga ni do China ga ko na kum masala ida kulla ga na ko nanti ima hokita kenga ni fura kampinte nga ajon ko ni hengani ngam mina ferra ga da fura kampinte ajon ko ni hella ga na ken kita Portugal jamani nya no nga kenga ga sigi makata kamu nyeri dalai Brambe na burenta Gambia jamani maka iga katnu ken laga na depansi ara ko ni nanti Brambe ikunga iga menye nonga ni wakati be iga menye nonga wakati be ken kunga safanda na begi maka nonga ni kelli katia nara ko ida nanti yo excellency kenya ni jamani manke ken kunga o ribare daga na lebe oga munda oga yare murnai akibare mpakaraga nan neho na tokoti na burebe gan kawanyini na lano kondi ara ko nanti China gan kawana na burebe gan na tuga ila ko nanti ke kalci kunde awara kana sigi makata kamonyeri ujune dalai ara ko nanti ken kalci kundi gara kenya daga na reti ida kenya daga na bagandi na to na roken no kondi ananyi aga katunu daga na lekera kana agano hondi nikitungre ara ko nanti ke banen take sera de ke daga na die kundu ara foga beraga ara kille laga na wasa na tokoti ida me fahamde nya raga na dabari ida me gemmen karaga na dabari na burike kama aga katun na lo hala be no kondi nka yaro na saro na burike bile garni tirindi nanti nkawa na romina ara ko nanti jamane nyimme na brunka khore ngolle no kondi anta kana lo ken no kon ana nkawa na lo na brunka kolle ko na kondi kenga nya sabo ga katun na burike bagandi mo be nka kete gara haklu laga ni koyme hakla golle nangi falle ila koni nanti aga nkawa na lo dingira be kenya gani aya keke digara demandi kafo be raga na nguni ina laga ina roken no konga ara ko nanti Dauda Fadera kelli katai na mo ko karaga na kona raga nanti iga dimma be no kondi kundu ina kawa ina ferenya ina roken no kondi ken ko ngani iga gemu ken no na fita aya keke na brun kolle no konga Brambe ara ko nanti ile ken na brautu na ilandi na ki kata surung dingira bi igatni Portugal jamane no konga kubeni gara ko nanti yanda fura kampinte jonkon hela kana kita iga katun ternde daga na dabari kata China jaman torente nokonga ara ko nanti ike banen take nokonde soronga nokonde waka fini gelu kunga Useni Dabo wa Kenya nokondi Amadou Sane kawa Kenya nokondi aro soronta na nu kunga ni soro koronga ida kunjura ga nan Kenya nongani ma igara foga beraga na masala kenga kun nokondi kilube nu gara na dabari ado fota na nube nu gan kawa na dabari jamane ke nokonga geli ta ken nokonga ati ada koni nanti angana fahi har China imme iga kapna demande beraga na dabari kengani nawek folla kenga kenya transmission infrastructure project kenya gan sigi gelli iga raga na koronde laga na dabari gelli qurang te barenga Gambia jamane ke nokondi ada kon nanti kira sigi makata billion gabe na burenyai billion bane na burenyai aga kapna Gambia raga ni dema Gambia na burena kaiten kena baka konkanti khibar sankanga kenga na girno ngani Alpha Sala akengani video ay si mankenya araga na bangete Brambe aga sefene khibar sankano ndangani ara ko nanti kum politique parti ke isigia inakatuna ferra kana dabari ikakaga karaga na sigi mo be wote be gan kawana nya December non kasuke no Kenya jaman kanan kan suga di dege Brambe gara tirndi QTV telen kan no nga ake Mr Sala ama jabindi bakka digan kanne ke miwa ganye ne minta ganye akenda ko nanti khibar kenta ganye mbane kama khibar kena kama angana ganye anna mani da barni ampa mini mani anna mudana mani daga kan dabari anna mudana Gambia remula gani bugu mane kotano kondi ati Gambia remuna kawina kiatu ina fahamu ina katuraga nan sigi ina fa sande laga na dabari ara koni nanti soronga kon nanti ikum video ay soro ima jama kita adu kay ma soro kita soro benugi fasana fasande mfata ma sudan be kakat nyana sabo nge gata kon jaman kan kan korna men kama jaman kan kan sukan dengar raga na dabari wakati be ngara kon nanti kem magi jala jagali de kebegi kumma ado kebegi kitengure kenya gani de kakani nga golnyam lemma ko posire do Gambia ni bugu fukara ko ndo na Gambia bugu nyagere ma ko ndo nga ni ro fon ndo nga kebe gara du kite imposire nga kebe no gondi ado daga kani ka fini ka sanche ndem posire nga nyana kebe kenya gani sanche ndum posu sanche ndenga kaiten gene baka konkanti khibar sankanga kenga na girno ngani UDP igat ni kebera Alhaji Dabo aka kafini geli soro goronya nokonga geli ga place mure kebe adu jaman kan kan sugan debe gan kawadan dabar December kaso ke nokonga aking Alhaji S Dabo akenni safandana logo tenye UDP political party nokonga Brambe agar raga na bangeti sefa khanunga sefa kandu benu agar serga berga ni mama khibar sankan nokonga alu soro ngara kan sefa kama akenga awaka fini geli soro nga kubenu gara yalla ngel laga na dabari Brambe sugandi ndege khibaru nga na soro laga ni khibari baka UDP political party ngal halanunga Brambe aga sefene wakati be sali kenye de bitor ntem no aken Alhaji Dabo araga nambangete nantide sore suga munda annan laga annan daga kane laga na kita maka iga tampero tora be no gondi ke dimma kunda ngama takelo ken no gondi sewe ngakati nganari kontane ngakati nyana nyakanga ngakati ngana kini
ken kunga angkana ndaraga nan dubo ken no na tokoti amma ka fi kunga so hinga tinga kinya wakati be ara ko nanti kunga na ta ko korno men kamare angana fay igara aksio yero kontane be kita fe be gana nya munda annan takelo ken gondi anna loge lilengi kota ke iga kota ndo tampendo daga na lebe no gondi na tokoti gana ta ko jaman kan korno men kamma fofo gami fasa yo folla konte kankana ken kunga anga kawana kebe kita makanga kawana fasa ne be kita ken anga kumine baka kundi me banambe halten kene baka kon kanti khibar san kan wana girno wana raga coronavirus nga brambe gara konan tada yugu soro tumi ara kunya raga na utu ya garu soro sili kunya yonkina laga nan to kali gambia jamana no na to koti ke kundude coronavirus ka sembe laga na koro soro segi ke dimma ministry be marantinga sampo lakinga iraga na bagantai safande ndoko nga ado igaraga na bagande be raga na dabari jangiro ke khibar nga ado yigraga ni remu be nuga kado ke ndoko nga ministry ke folla kinga konan ti soro segi kunya yonkina laga nan to kali baka jangiro ke kundu ngana fay siram pakke be garaga ige jangiro ke ge ke dimma kuna raga sigi makata kamo fili kanjeri aro serebane no ministry ke bangete nanti kamedo tampilero soro fili kunya ni soro krumbonga igaraga na kubenu keda jidni baka ko soro benuga harsa igote kege ara ko nantanga na fay geli ke jangiro na jopero linkina raga sigi makata kamo kabi ana sigi makata ujunu kabi kame sere kenya daga kena ke jangiro raga na kita ken kunga sere sugar laga annatu annanga kawana ke berga na dabari jangiro ke awa finna jamane ke no nga ona suna me de ma ona jangiro ke katabakam ko ne khibaru nga gambia jamane no nga ona giri gambia khibaru nga ona ro afriki jamane no south africa jamane nga ke dimma i jamani nyimma ke be gani korna men kama igat na rangani Jacob Zuma brambe gara ko na dike dimma wajare kan no ngonde na tokoti igaraga nanta kitun chaka fale na kinya kompe ba ga sera takanding ga sella gudungon trindi igu sella ngundong itike di mara kinya jaran di kanga na tokoti mame honne aya yonki asahang polla kala na asahal laga na mame fonne na tokoti geli gara rondi kaso ke no ida ko nanta uyum pai tang nyere do sino kabiya ike dimma aroka akingara hal halam be sabab be gara na kinya digeli kaso kompe kenya tokon kenya ni brambe gara sege sape braga na sigindi akbarun kamma gani mare ke no kon wakati be ngama digen nan tawe sege sapan brang kamma kenya sababu nga igara raga nanti anangkawana sino lo kasutumi ana kullaga na kunca kono nga kenya gani sinero kasu sinero kasu nakati ana kunya gani nyono kenya kasu tamilo karago da kunya gani kine nantawa kunya na geli nongani geli kasonga brambe aken Zuma ida ko nanti ku kasu tamilo karago be gan kawani sakuno ngani ara loye njoppa geli jula yang kaso ke no ngani ngaka ke dimma arage na mame fonne gella sa hampo la kella kinga brambe gara ko nanti akenga ta ko jamanyi manka ko nga wakati be sine ujunu fili kabuke kata sine ujunu fili tamugara sogunga agara gollu be raga ni dabari fini gabi wano kondi kenga raga nan fay jamane na bulon kolle no ko ido ku sukoro sinde ngame mara mo kenga na girno wana raga Zambia jamane ke dimma idas jaman kanan kan sugan de beraga na dabari ken jaman kanan kan sugan nya sababu nga agara ga na bangeti jeli jaman kanan ka kunbanga na mbogu politikin parti be gatni UPNDZP abugi ke politikin parti ano ko gatni ke bera hakaide Helshman akenya laga nang bang na lage nan tawu jaman kanan kan korna me kamaga ganye si wujunu fili tampile gero ban no Zambia jamane no ko aken kundire da koni nanti akembe ga sugandinde ngaraga nan taka kembe ga sugandindi jamane ke no gore mun ngaraga na ko tumpi tarangani akenya ngani hakaide Helshman aken kundide araga agara ko cimpak beraga na kita kenya ndaga sigi makata milion fili kamo segi aro tamu akenda gara milion filia kita kamo segi tamu ujune kamo nyeri tankarage aro ko cufuncu nyeri ara kunya raga na kita kebe gani jaman kanan kenga ke dimma kundaga jaman kanan kan korna meke kamma kenya gani edga akenga lungu aken laga na milion nya kita kamo segi tamuro nakato ujune kamo fili aro bane ara kenya raga na kita brambe di double khibar sanke kangaraga nambangede kenga na girno Nigeria jamane nga ke dimma ira koni nanti i jamane no nga gat no be ranga ni kono ke dimma kundura ko nanti ken dingira kunde a jama nun dingira nga ajiri gelli nga na fay haramare pakke be gano ken jamani muslime nya Nigeria jamane no nga brambe gara koni nanti ke dimma kunu srebe nga gage no nga saka ya ira men pour la kenya i waragana iwa haramare men nyam mo yo waragana dabari igara gana soro kubenu ga ko haramare ma igara muda gi jongine ira ko nanti ke dimma ina kanne laga en ko la ke fakka laga na bogi ina haramare ma ke bani to adoka srebe anga na fay ka kombonu ngai adoka lauran ku ina kulaga ni suturu na tokoti kero silama kun sari anda mesoria
na maka na hadamare melaga na fonta ka ko hadamare memmo maka na laura raga na ko ikina misale kebe ko hadamare mella huranga mo be i manka logonte kenya laga na bangata e geli kuralle mo lakin aya gani Haruna ibn Sina araga na ke koni aya gani manka ko renga geli kuralle mo karanga ra ke ko BBC khabar san kandanga bramba ga ko no wati ati anta kawana fufu kawara lemma ko hadamare memmo ake Mr Ibn Sina araraga na ke koni brambe ara koni kadi nanti angana ke fay kundire ina kawa ina tua haraga nya ngana inkola ke banraga na boy ko bonun ta kawa nyinai tinkam bon ta kawa nyinai aro ka laura nu ku khang ta kawa na nyai na bange kendi harang maka ina foraga ina kumabo kudo selama kon sarian daga na meso ya kenkuna ya kanta dungeti kudi me banambe mare mukeng na ginno ada kata kibaru beni go maka geli duna kibarun kana nun nokonga kenya ni kibaru beni gatengene baka funga ogat ni kebe dangani Afghanistan jamane nokonga Afghanistan jamane nga kedima ora koni nanti Taliban nuku iraga na ngutindi baka i jamane nga ngutinde be gan nongani ya sembelaga na utimaka brambe gara tampile sinenya jamane ke murundenga ada uteng kibarenga na bogu jaman kanan kan kirsebe aga kitu nokonga ada ko ni man kallo gonte arke gasgi diga mel la kinga dimaske kotan ara ko nanti ita ke ko na marti fitne marti na fure ka jogi ari nanti na khair nya daga na sabat ni i kun jamane ke no aro jaman sella dun ko na e diga mana kenya gani Mohammed Naib araga na ke ko ni diga men no ndi brambe aro Al Jazeera telen kanga diga mono ara ko nanti Taliban no kuri ke ko ndude iria na maria ngamare kitte be gi maka kenya gani na tongundo Quran de laga na sabatindi ara ko nanti ina haramare mon ka fakala ni sigindia ina yagarun ka fakala sigindia ina yagarun ka rono ko sariya ngaraga nam bangeta e mogobe Afghanistan jamane no wan arage nam bangeta kad nanti ina yagaren laga na daro ni mogo suwan kawana kine fofo kar fakebe gan kawa ina ken fakira ga na sigindia ake naim arage nam bangeti ke ati Taliban nuku kundure irina khirim bana raga na sabatni ati wagamun ni bakka jaman sela dun ko nga jaman tananu benu geli nyokolle ma ngidi na daga kalin gidi na masala le ma ngan kawana to ngidi na idi nan tako ina memugu ina masala ina daga kanu daga ina kun sabatni brambe ga sefina Al Jazeera khibar san kanu gon ato gana kudi me bana beraga di masala daga kani ngaraga na wakitene ati kun Taliban nu kundire ita ke korna kam marti fofo dambe irina khirim bana sabatni angana fa ku Taliban nu kundu igarno ngani iro Kabul debitor ndendo gonga brambe dimaske ko tanga dimaske ko tanga jaman nyima ke be gano ngani kenya gani Ashraf Ghani akella gana mbogo Afghanistan jamane no gana nguruna daga brambe gara ko igara tirndi itara ngani sabab be gar sigi na bagan no ngati mala na forela gana jogo na tokoti angara ku Taliban wari gadi melodi no ngam gobe ido fanka nyali aro ido sembe nyali kenya sabu nga ida jamane ki wara imala fore gara gana nan jogi kenya sabu nga ikaga bugu nga kurale mo be no kaga no kenya gani Amerika kurale mo kun kara jamane keraga ida wara geli wakati ke falle kenga iwara ndenga aro abiye be ganya gili soro yogo kayon killaga nan to kendo gondi brambe kaga mudana jamane ko mare mu ko ni kibaru ngawra hibe kita kadangani kon kan ti kibar sankanga mo ko gara ko na kada mo be khana subscribe kana wardo batenga wat na kada na khair rokin kutino na hamminda hamrahim jar no gamni sahaba wat na kada ngani sira kurumba ke be o gara no gondi yella laga nya khair duro sinenga na hammindo hamrahim jar no gamni sahaba na sahaba gemunde wassalam